Mata malungil sil mora mirowug prosbe edet magra el time malungil be rak en mora kami mangkal to gubet slo kya kar gidre elang kamanor rai barngul el guk mutal te alle mo o geringira o de suel matoil ngiam lam gat mokra blu rai kan mor kola warrak al mut mur de malt barngu ke gobernador lo waisel wase ablurung esara dik nombre ka sengturing emil edar el al sunday al sunday mang ekautial guk armur mang di bodo ngel wase tial esar ma ira a to belato se toil blue igel wa korab esel blue di ngot usar wa oror ma belig marwa malkedo kayu ke del blue makumesra a development traira en korak mal mla mlosopo gaul bangra le warra ke el mut maling trate alan mo kadolini lo se sel obo guk turar ngadem king esal wase mosbel guk expand igel meng tial program regida na motru madring ragal ngargi el mokte ringi ol olta au de swal toy mala auldas el topo da auldas emrugo bestet ala da blum tu koto da auldas el alsil se malungem besra ke gam ar muto kom ar muto mutara dai rai murura sekyo meng akmo lingiter kaulo sa kam kora mum skida sa igelo sengemro wasai aigal el mercole warra que mil kara en ragrirul en ramde el mogot magil malo bes el toil mo ogot magil al sukum kan mutu mo obis el que adrai rai aula ole ko al lungil tutang irmang ma Chinese material adati al station eme irmang kultur ke itiabal wala ibadul bagudur siang pokok yang kelai bedul mabilung gobernador oror mar other oror legal mal to gubet se ngilmal mal kultur ke tungil tu taul mor abalias mor adrai rai malungil tu taul mor ngirage mar ugula rai ar masila rai ubad mar masila rai adira gar adrai rai ar ngayas mar ma odela kerbelau mar kirel belau Diregal mal tugubet sa nginamangal mora delegate tara kamamara Stephanie Oime nga House of Delegate plakarngul piyus amadal ma olbi ra ng umulbay speaker Royce Arurang Vice President Sidoy ma floor leader Ralph Kanay esel malmo tugubet set mol lomul nginamanga kudusil mora President Tergida Republic of Palau Surang Luis Jr. ma our minister seringi iregal mal mora House of mora Senate President Paules mar adal arbikel senators ma House of Delegate Speaker Kanay ma arbikel ebay pagumule nginamang mas kakatial madi ibuku ay selwase nginamang Iraq rule belu makmolingit mal orchestra gara ikan meral mel fablu the swal lingida kal masadara ira dia kal sebel dital sikang so dia irai makmal merenga sule mera elal tutau e gausel na mas kakate alam pay halli ebok kora samurai sa ikan na mereka lewarak mang sera boktur tengi namang naka umutang lagakal dimlak hindi ka katalguro ra kabal mentre belaw. Mler belaw uluro ra kukmot algombali mo chairman ra board ra PNCC. Maamere ka bakwasing ngarakuk sabi egal rulil gire la balura iray. Kahalik stopra ka Egote ugul gitrikal wase. Kami dil kaul didi aw. Kau ada kamal elrege adrege bulu lega actually mal de acudo ngal kaul. Maisi. Kigirel adam akmadingelo sim tokol adlo mesrikit
At yakalo ng alkaw, of course, magkabronor mo to, hindi, to alkam ko sa smoothie wasing. Yung mga ka maraming iya nga ka atray day, atray mali. Pato ka, gila ato bela di pato ka rolet. Diesel mal ule ka, iray may mali. Age ngira mga amling aligela arbesal ngira tabo itang. Ngira tabo tam lerbesal ay mali. Diregal kumalngal tangating ngira mga lektiregal mlong aligela. At makara uel skilang ruba karang amiyang alam. Ya kapuran mother nga ka ardi ray diregal nga niya rolam mabalilyo. Mang akmlespendra klol time rakegalen be klol mer ongel school marablu ray meligan. Ra school elementary school ray meliga. Akmal diregal gu ulita tial te ale mal bagudar siya umula nga kalmora alait rungulbay kalistus iturong maglaray miligan mo maate mela high school makmiluk kalmeray ray hindi talang aklam ray nga niya talang aklam ray magimla ray marbato ko kuma mga ray makmiluk kalmera ang rusa ray marulwo bala yang akatiarak ray Aknora skura Guamra 1983. Serak to badara a school. Yak titilo badal mo amlego tel lekrelia blel recruit nga kalmodo ra United Airlines. Sel time Continental. Mang akaya mga kukti kisera nga kaya habit nga kalbukururat ko yung aktio to badaro guklis egal marurin. Mga kaulumura Continental lulultra tiget akmaragal counter check-in rarata. Ngarse malmo so ka technical field so ka what theory atoy mang aknot maut dito ti isel Continental. Maklol mol aong masu we of course ng ngari at level school maklol mol mo rora seldom ko ring ilwasing control center Pacific located Guam. Say isel brain and heart Continental Airlines. Aktiregal lo oral lo mesra safety ra skogi ma orotela kumbali emlol at some point temrwak lo oral diregal operation editor Continental Airlines may United maraya legal balu ngaria station sa United al adit tilo sa igel planner kami bought out Aurora Airline ngirmang umod ngalil was safety is 100%. Umloring ate illegal diregal Aurora lobantri other FAA implement igel programs gila safety raskogi. Sel dabora igel station se kada kadungoy titira employee me ase kaul mrut at technical work. Ngarge current talbabiliem. Ngara staru sarakaw. Gilelger ra daltia aurelem adit ringi al sum ngaria mistaken kada correct lo ngaria te legal lurora mal botokol area aktilegal wala gulurora botokol area kung baliam lena minate nga kalmura program lom ko ringila sing elevate program se selmle transition ra Continental ngulong sa ira United elevate ringi mo tamlo o sigab esrul daswang control center malubang ng habragwa mamle pigar nga kalmo parta elevate program makmlora Chicago aguro lobantrit mirura program arogil gombali lobantrit baby rarat of course margo emlo ngariat illegal digital modor tigel domgodor tilo aset relief managers, international relief managers. Sa sumoria problem ang station at sendra kaul mo solvering.
Walau boring ya manager, ang director, whoever route sa station, ang moring problem ringi, ito makadong. Malo yung motivus. Balu bang motibo siya kamo take over. Makmal, familiar, Asia, Micronesia of course, Hawaii, Chicago, Houston, ay gigit area. Ay makasahil part ra ko rule, sil ko important sil safety ra skogi. Siya mal, foremost ra airline. May asa kita kami, kau kamlaw retire. El mol mo niya amno koratel gibel problem ra United Station or Velaw. Maseral bo niya pa tilgibel problem kami amatingi sila gim transition mora United ang dimleklo arwa delay ma cancellation ma kumbali am leas kana kalwasim kami bor bela me sa Velaw wasing ramal problem ringi solve ringi mang timils ka ederra kalwase pora Velaw igibas ka ederra mak tilur wase maran dia kamurut aro guil benefit ra kan diktimor Velaw ederra makmler Velaw ako tul guru ringi ngirmasak mer Velaw sing tiakal sabi dimrula o sisiul practice matogora bekel sils et expect a different outcome. Makotal doru ringi agire del moment ngel wasari employee tirgaya number 1 asset ra akong bali. Tirgaya ko karababra buhay kal brinila aral mlay mangarang. Makotal guru ringi ulangas aududir employee ra United. Temero ko wasi dia kal sabi ngua sabi na ngun sa dula se pomo mugura torta. Gire del ma right el equipment ma tools al mastria at moringi expectation gito ko. Dia kal sabi di status quo umdas waseng mongot au result. Quasi. Mang ay amil mok mang going on 2 years akong bali am na realize wasing nasolve ba to problem Velaw mang tamleo sing namugire mel tuwa Velaw gorang alakal dito sin degi mom to kaul wai say diluanas ko gile kor Velaw makase haligure ka tayo roguil el contractor roguil airline maroguil ngara gutura akong bali. Ako tal proud ringi il part tegi del career nga kal mler Velaw sera lme tenohay karasyabal. O sige ka ongra aras ko Velaw. Sige nga ka ongra aras ko Velaw nga kam lobby tara on behalf All Nippon Airways selm lo takara tenohay ka. Le history rasyabal Japan Airline siya flag carrier rasyabal. Se ol takara tenohay ka. So for the first time history aviation rasyabal All Nippon Airways ang ilusel contract. Nga kamlo parte sa negotiation na ringira haneta rasyabal. Masera gimul mer Velaw yak basically ngir mga gimlo rurtra airport sil operation sil like skogi obis ra United ang maligakre obis nga kamle incorporate ngi lorratise akmal proud ngi leng it went so smooth el dim lakad buwan el kora hiccups ngira ako ko rotela mekmer mamo ngas tenohiga makruto sum tenohay karasyabal Hindi ako. Ese gidi yak mo merek for personal reason kuk adrabli kem koram namo itu ta adrabli ke mak lomel masum artil wasa nga ka mumray la guray lak murasiga ko. Yak purasiga ko ang basal assignment ngak either in Chicago or Denver ending basal assignment ngak most likely diapmel ngara 8 months. And then aknong tiring ilo sang guk ngari adabli ko ramal smera. Mlo eskana kalo sa kaung ASM retire. Sige nga baby ratay me
kada remur telo si ga karu lemangarang obesel wasim tigidak man ngaraled ngani atara malklo ladan na subda kalwasi olel baby da time ga dirmur telo si ga soam emro atara time obgi se boram dala dir gende kam dangao makno decide lo se hale retire retire of course amle kotel ligar nga kotel assignment nga ka president ng mga samle as nga lo sem join na board ra PNCC makno nga day tura join akno chairman ra board after the say nga kam andas lo sem kuk nga sa be ruli girela blue ray masay gidak nor murtel mo o kabernor me halek lideringi mortial lem eskeringi sa krutel mo kabernor ngi namang dimla kul ko batokol tokoy leng akmadengi emlame sermengs our politicians sa takmak mo batok masel platformer tira malokrok emla moringi ra ngorang alla kaleng allaw wasi esel omil tagadimol mo scientist kadimol mo madingero kuy mga kadim na kulgo batokol tokoy adim le 5 or 6 aktilong ako sa state ay girel mo economically and financially stable ndiakal sabi edel diul tuira brak grant di mingi rakmuntang we have to help ourselves gire dalo si sabi edel mo kamos mi ang erung ngirma ko sa tial wase Arngaligera future. And yet, etangara kambila o singedara patokol tokoy. Atraktilia dilwasin. Our young generations are blue ray. Amral mo future generation. Future leader ray. El mo priority nga. Marma uoda lang. Obang lomas masel dura basa experience ar ngas kamal lomas arandir MCC abadingir makadoli desel morar ngas they were going to be serious about it ong edel tilia saying abalu adiak dil building sa maungil mla akot makla abalu more than that girem kira abalu lungi larangum free uldrung la sabi ilarang algem el morasku el safe in general yaklangar raat agirel tilgib el dos say agirel vision argid batoka aigel net mural da swege ngirmangan dikakmal kauma airin dikmal dasulo say akot tilgire del maruringi. We have to think big. We have to dream big. Lengal ngir mga kotel sawakal hindi ako ningil wasang ngungil trait ang matngit. Di nga kakotel sokal overpromise. Tiagi daul. Sel sukumak akmaru ratakol di comfortable ringi. Akmo masay mo darang ringi leng. Masabay di nga rak marami dahil wasit yan di tiagi. Sawakal overpromise ako mo kadoringil kumamar ada ilar mo kadoringil isang calculated risk where a risk where a possibilities and we're going to take that risk mandiakal ko rati dulu asa tibigisal mo ukut makli and then you take the risk mangirem lo marosal nguwa expectation ngul moraka Maradra blue oling nga rakaw makamo tetere isong asilo sigring. Lelak. Emring loro lo sigring. Lelak. Kadi nga sa igidal lugaral di. Kadi mika kokaw. Oy. Nga kay ngir mga oy sir milo setial ay warak. Di ka katal gu sura blue ray ilgora mage kokak. Aktio valdiol turgaringi. Lengarang aktilul wasek momusyorar adaray. A expectation ar adaray. Agirel ngaru era pekkel to era.
Mesel el altai mesel ngarairaing mbektel tutak mostobra uladit. Eko mla masamlig el guk mostoba selbar ngrusar. Eko puig en the makmor ordom morang asang mo oigul. Ngariara adel lomes ngi asing gal gobernador dimilil. Di meleliwak legal tabatap. Di meraringi airin. Gire el moso is para community. Momatangali aklel delela balu. Momatangel wasitirgal atrairaing ngara sorir ngara tomdaswa. Mabot the surbertir ekadamadangay. Lela ka hindi akal sokal di ngar owisar nga. Wasit tiya kita ungirar atrairay. Podorur. Gira kal momatangali al sela balu rairay rungi. Ulan sa loban tarira al dabe la marmaas mo visita tira hacer o may Israel sila ay bodo ng el wasit tialira ng girelger. Mang ako te ngiramang ay agigidak tilong silbo kumas ay gal CIP akura ang asang ulot tabati matkip. Ang aramong esil nga kabiira ang esar masel dora el miraira kadam lang alak karang rigi le korasi kadam at murairay. Amraring iya kerti ngarbitara ang esar em blat murang asang. Ending kora dimlaka ang aral. All hotel. Ya all hotel wasig. Isay matara ko tel akmila edar April 5th. Imrago iaray ang asang aloparal madinggi maaral madinggi maral madingwa umura April 20. Aiga kadamral di merenga sulela presidente el bius amatal. El girela hablu maraad. Ngulmu ularael elal time mal tmanungulo ay silwase we're halfway through. Rai blue daspatal rai aku klora kampakro. Development amla omu la planning ringi. So first el housing development amlamrul ang aramo ngirmang o alek ko bakal mosil ligarabo housing. Karamo nga development traida akmal understand de mal modong siya gobernador Obiang, gobernador Lumulbay, gobernador Kanay. Tirige ngirmang am toko kadang mang akti I look up to them. Le ako talablo rula das lo siara adat tamor. Ngwaisay batamlo to badalis magado ora blay magado ora housing el trial akamaday trap mal bato kala gobernador Obiang tuuli arail el ngulot sisibirang asang oigul ngul moragil endragil tablol balu fast forward el kukmet tigel bebir gobernador sum gobernador Kanay malmle uldesuela girela arwa historical site aiga identity kita adray mung lo mausay mung malkal smokla gobernador Rumulbay nung dasalasing elang time dongorger mung lo to para maklulis maselo ay saying irmang bodasis hindi ka bodasis bildimol ma atoy aigal maray balamol maltoy lo ewek eguk padoli para rolet legamol mauit adolib ararolet gobernador Obiang tiliaran mo ang asang oigul el dirt road nga kasoyi sa balmo simenti sisibiaray sisibiadang gimaral mo gobernador Tmewang amlo olto batato walis nga kasoyi sa el lotaw taygel la alwase ko pea 1% obim developer ay Ara-adarayday ay galisar kami at nga ilmele akot tal nga alet umangat maklela balu maraat. Maksoy sa balngusel home equity programmer NDBP dimla ka di imol state rebelaul soril malari. So this is a program. Sel home equity imemesablim maatamem surrounding sa ringi hire Jackson Henry me assess sa ringi appraise ringi asan telaral home equity
Asay gidal aral ikamora bang to mesa ingam rakaw o mesa karagaringim asik sa baaman mas katela. Nga kamil ko ra ada NDB pilwasay. Hindi akal sabi ela say tayo run out lang clear ada. Hindi ngorol open opportunity. Maselle gol assessor kaw ito mo mereka mas kaw do del cash. Bal sukuman som lo maaram la ko maaram lay. Hindi kalaway ela oporabang gingire melwasak mo maara flat pedrikir. Som lo maara to maara som renovate me kamo vacation. So orang aligem biim dalaman dama mengmora au gurulo. Sel mastrira te elira adrai rai lo talil. E decide for themselves e run out lang clear. Up to now, in almost 5 million, am laruwe akmal samariyaro ay sigira hindi na try rai rogir. 5 million? About almost 5 million, 4 point something. El ginel tegi the program. El home equity. Merko aringa udod maku ay sigira adrai. More adamiu lan up pe poding imitisel restra udod. Ru era gal state telebong. Oy. Kabos lek. Aktidia ke ngir mga lo maralo asi. Atia mal gudang alira ada makara former presidenta Nakamura. Muasya balul masisi agirel mga ate maleote kloroda. Mang segid amdu mang policy gidra blue rail wasing tiali raklol blue open. Girela pekkel badangela ideas. E welcome ra adal merai rai. Welcome a business. Friendly environment. Mel al time sel omera state el kumbali adra urior somel invest. E ko kadimas ka kafa sa review rogul tokor ka approve program raw. Ya ang kahalik uget. Agurre ka sa orol wase. Nga namustata meror am klol project agreement kong PPUC malgo hospital malgo ko dire kamla ofera ut me aurora dire kamla offer kam aislo sulang se kabnor omomese ngakadia ku ngai si ay madia ku ngakamal o susra blur or el gigrel blu yung takarak klol dalang okarbelaw. Maging yung mga paiwasin collaboration sa state or may ray. Makatagok may gayidal patokal lumaksigadar or mungkuk mo nga niya te elira adar or gukom daswa. Ako pesel developmental metbu. Mahalibok pas. Ospital seguido plol gulgoring mang. We have to help ourselves. We have to start something. We have to start something. Hindi akal sabi ito ng okla. Sa national government tamang usugit. Kada mag-iisal mo maruring. Masel hospital agim legot aktim loreng si isel. Margo mga tadurar ador olbir kamam. Ruba karayray. ASPLA. Agi pasa resolution. Signing. Agi start tal maluring. Di ka kalboring niya alto do laseng mor. Ika mamasat tal maluring. Makasi maselbo do ang do kasi tiagi. Agi malasat traulor. Kadamay nga sule la president mal namor to kala do laseng multro kalmeray day ngaring yaurol dong gimot mo karingi lang. Aktire ke ngirmangal luas ele te aknoro lang kila PPU silang ako sa igal McClone Corporation, girel ngaring ya, girel del help, let mga tmokra blue ray. I mean a blue belaw. Makulda siya utmal mora PPU silwa se mubra headquarter ng may. McClone operation ng mobile meray day. Eng sabiel ngaring ya basyo, sabi will expand in the future. Aktire lamo marek. Aktire kal lo matangel wasya PNOC agiri rangalaga mar adrak lol. Ya egida diwasya yudrigit.
makmle offer out ma el modo ora be es el facility da PNOC rai. Kila kita res. Oy, lo ogul to badal mo. Aktire ke ngirmang al como tenía itian nombre el game igual elementary school vela mina ira blur orora dimle renovate. Nga kasel mle the swe kasi a school ira akmal mlulu lo selak bol renovate ni. Vol bakato rura ba isal school. Ling selul the swe ke ngirmang lo sitirgal ngalike ti dom karo retira second hand. Kali tara time bol sur begitu lo basi kan hindi ingil dim su padarang. Kada manal ngal tangat meringa sule la president tama Dr. Dale Jenkins. El no saba amel makaloror ya kut badi out ma. Ngul sa education el include sel present school mangla mo ringiya groundbreaking ringiya. Akmiling ura Dr. Jenkins ang masing la 1 or 2 weeks. Brand new school right. Elementary school. K2. Almo 8. Ending expanded the school population wise hindi marala population mo klo. Eti agi do sisul pasyon nga school ano. Agi dilira tilgibel utam swing ra school ma rabaya mo mau airport gida albang legal klubol alba abaray. Mo 2 stories. Moria clol facility kidira galulungit luwase bol langaringia aum lungil design el sabi el dira gal mol takawar sil pilot project el gimul el taw taningira iray el marula clear bedridden el senior citizens kaya kabulgul al hukul center armo o dele langaringa gitsan ringi magera langaringa ngaringi todok takaigal services. Oy. Aktire kal mla otodia ut me hel adire kal dimere dal motmaut el shelter for married women and children. Se mora tigel ardil marangal gal tigel koragid abused. Atara require say giremel ngarbitable bulis. Natiral role of administration ma presidente mlatta badia designated area memoria substation or bulis ma substation of fire homologated right. The population is calling for that. Ilang mga nakaklo la population right. A population right altogether and it's mlangalakra 3,000 going on for right this year adal kirabaluma apply ma aktiregal mlaurolo bangela olbir kamam alas tuiga gimle kataribong or silbes el gymnasium ngaring or ngarbitara pila at pos wase agi dire ke ngirmang lagut maklaren rakam oboringi sel mle kora gikyong el ngaramadal sel el marina amlamo swimming park el design el mora arangal arma water a wheelchair bound bugiuluro lo bangela just paloya kway mar class of 93 ma NGOs mapekal batingil I'm not open. na open como may masangaling I see. o ingira dal mo akmo malogoras aligra kabernor oror mang mochen sa sel segidel lo sisiu legal moral o daralong island mo sel nga raidalang malungil ada kabernor agi dire ke ingir mangal agimle madangel wase ira aklo tamel makadamlo albang arwalis program wal dogorat tilgibilu lebes arwa alba ma magyu luror lobangela akabalmenta Taiwan kalol melbeluwa mlot magi urul lobangela akabalmenta Taiwan malarang yeso el for tourism redevelopment
after the COVID. Maltangata magimlo gingilu seludo. Mang elal time ay gerogul alba abaraira mara laudor ngil mga tmok kalmoringa ungil wa summer house sa benjo mang facilities sa ilar okya kalmoringi. At the same time engirel ay blue ray develop ra tourism industry ni. Maring rarong ge engirmang sil diliger dar oreor diliger dar ra airport lengalak ramam mora mera blue oror wala ka a tourist industry ra blue ray magim lauror collaborate lo nyo ventrirar batokol adray ray el keray ray el muula tourist industry ray ang aramo Irene sil obora ray sil obora para for example sil obora para rubak al sil ordomen armas marubak dio te dio mesabas en mengalak pelmong egup mengalak tigit ng moang may el timing ina mga silbom sispairay ito di mo labas sa di mo stop alipas sa take over kalkairay rangal maloy rangal di ka mula bakaliun mo der maasay da mrula kaliw haraw mar Arthur kaida angal karairay matamadang alia history ray matang alia malaw sa ringing in fact Tiang arigirige. Maring alipas ang maring rablur ordomal rablur ray elal time el diblam kat makling as ang oigul lagi ma-expand ringin morang as ang oigul mang elal time uway sila ng okrabli lang laklabas ang matangilo si sedar taklugol mo ang bakmo malali lang marula kalir oy namo diak sila si tiget tangara tumira garang tumor nga kang ilun me ngirmang mergo si plurolo bangela PBA meo si tel bingel tiang diakal mal traruk medrelia bingel tiang al klor tialudo a modu el moraruba kamar maas mar adrai rai mbolol aswara economic growth rai lakal polol aswara ngia adra balu lakadil state tamalaringi kam dengi mga lubid at time kita adra kabalmen tamhal batok at checklist rigit makadam maudu da tie gukmal lo RC era adra balu wa continue dang okle daklo ngel wa se gada makarang mang aygigit ya agumurang asam abalurang asanga ngania imorubage ngirmangal sa campaign akmlo ataringi aktiluringi lo se ako sa udule bas kakateal kulingit rateal gugurdi al telela hospital ay nang malo me sana ya so le tilakmal maringil toy leng namo ngalakro gimerak kumamitiera gimge karem gimu matangi gimu ngay dedrur tong asang boykul el angkat ti almus me ning mal mamrega se olay hindi lang aring idarngum eng sabe emlomu mandiabok se el dimerko gisa maral marenga sulel nge ruba kaleng mlos me after alomu ula uror oygul mga asang ti arael elal time yung mlamkat mokla umaal mlamkat mokla historical site ng asang ablal seblal the sing klawokol balue ngirmang hindi tial aigal idea gil rawa historical site aigal state loling itaw do ako sing aiga gilel mo gilel monetize aigal project gilel mo ringa added value ringi hindi akal sa digut mokla edera ke kupedoling itaw do da historical mo malamot ma omdu magimlagut makliang asang oigul emru raplen lortura alipasri mbel si sa program mara adang asang oigul bol actively el participate tiam el ngaringa udul mortir in tunel maintain tial balu Hindi ka ba tingnan sil tial bulu dia kar adring kasar adring sing kumara solution problem belurang asang mo igul
Ingiramang apatangira raaf at tilo pa tam. Lenguror ma school, ma olidiula. Ndira ruba karang asang mo igul. Akilay. El manggarang asang oigul. Awo ay sa gumilwa siya asang mo oigul. At tara ko talbato kara adaringil bulura. Ayray. Tamaluk el merakid. El al time et actively ngat mokra bulurir. Luay sayid el program el giblam gat makli em laptop pora ut me gut makli aba esel housing development el morar ngalgel oigul mga asam el mosoi sabringi letam la mosoril start el maluk leng la moringa rael la moringa dengi la moringa ral no kadangar se mer ordo men a ordo me la plata gat makli sel el bara melengala Silvara Maling alablo kadululur banggela IOM yung maudo del in the guise of wasing typhoon shelter. Egut makli. Emerald sa el typhoon shelter. Hindi kaduli egut makli. Kardilag al naruli sel lek sel klolu lumer garingil after ulangas. Ang aniya bibiling umim na moringi. Se imlokorangod o masode hindi siya aktua kasi case nga labaluro or gamano. Hindi akal sabihin mo klokle lang idila. Giril mo para balur or gaman. Semlang katmok. Aktirigal samriya laway silwasing akna secure daw dal mo restore sel ogmi sel disela raklay. Namoringaw daw. Sel dalabe ram ore namoringaw daw dal mo uringi. Ega nga community base lang sel gumes rang asangar el time in Yulumu el community-based effort. Marada tarandir et makaloror e share idea. Siya nga rin tara dali idea na. Aram kaya kaya nga laga self-porn asang gumesatir. Tamna mo sa mriya datiyang emna mo diya kalo de ora matalar wastoang ma umibay sararail mam. Letat sa mriya look forward el weekend de tamorong asang. Letoro lo bantiar maklola adam to liida asal mortir maultas etiram ruta ay galudor matamhal sa mariaran marula galudor. I'm hoping lo say da dungul lo mergringir al sila balura ira hopefully ay galbebira state. Bato kam na makatmokra balura ordo mana. Hatta ako talblo da labang adingi asin. Tirigal mi kitaril adalo ngalagang. O ta adama bi illodor e ngariya problem ra daycare matermur mera PCC tomorong ra et tomorong get makase halek solver tila makpluro lang kila PCAA maududar siya pal mamrigel magadurura ho daycare center mangarira blura irai lang mo adra irai mo adal kira blura irai el boringia lemra de care center hindi kam rutal mor la moringa uspere la modo or la moringia rangal mura al sel la moringa urior magadi magi sabli mil de 2 minutes ko ordi ang aligem sabi emel kut maklang aligem medio kordi semo urior eta o ngara ringil bata ngara andra kaisa PCA le se program lo lahira Head Start. hoy ay say ay gimang baby ram kat mo lagi ramu bel mera balurung rusar at atarakol balura iray mang namoria plea magi trabalyas hopefully atara mo kumukmosto ito kadam dangel wasi kadam la diregal laudo lo bangela national government namna modo ora a Red Cross la modo ora balura iray warehouse seguida sil warehouse nemol maador we're hoping la mga dura ramrang wasing ngariya plane le ko makasimura dmiu ali obameo dang mo ka pasyo e mga post office may laga the trial akamadei tra a population maral budul babal daw ayegi dia adrut el girel lobangela national government e diregal hopefully kada helper or alleviate igagil congestion ng mga still the more rulo bala sige dati men na mo
Agim lamo matangil wasi a PPC di kalsa el meredel di meredel time lo to diesel bom pararal no. Maigel bakwas ngem na mo to malisil kuburs. La mo biyandra restoration. Makna di say del wasi kada mo restore kada mo repurpose ni. Matami sel kuburs rulin mo ngil industrial park yo duba aigal may garogul mrulam lay makalekta iga lo sis para alsel mo klira at kula rael abalua mungil at the same time kita realize lo say aiga industrial economic activity lungil lang ani balu ela kadang masal mo ngat kib masay kita marinan na mumrek aigel magkakare Irene ending Igel takoy lakad dorail visitor maasa maruba ka marangal ka mangarang hindi ka po tingil wasi ka mal close pa liring. Mang sel aerial lom ko doring ilwaseng ngaringa ais masinilo mo doring ilwaseng pasyura liway maprogorman. Agim lamol makadorura summer house ringi. Emla otobadia floating da karingi. Le idea was sel elal tigidan maasa tolomu la a tourist industry of Blue Ray siya mo launching pad. O mette gidil marina surang ale tuwa dang. Mokom haraw mera Blue ngat kip. Aring isil fil kamiw. Taligi baringiya mora aldabe ngat kip. Emro kamiya mo tuwa badar tiyang. Ikita collaborate tolo banggela imali. Man sabi ilal mora igal site ray. E dinakal sabi il mora ngar abal. E ngaring ya process gudu permit aigel blingele la imbili kada magarang o daka effort tarigit makadruli aklo luror lo laba makasile resources aigel blagu mas ngirman ko mairina dibebira atokoil major development tamla open rai elal time ngaringia hotel laurai sa mga elad bora kamildira imiligo ko masang lungar o olo semo nga that mataring room it's a major hotel development di aligel luwa bebira development di saing gid mar adasina tang okli Iraq aktilu seral mer obisanga kasi tiagita requirement akot Eko mas kaka-planner kami. First year ang gira kal masangarang. Second year ang gira kal masangarang. Third year ang gira kal masangarang. Ya kulingit kami luwasi. Ngulumul sa talura administration. Ngulumul. Aktilurwasi kami wa pera impact fee. Ngiriut pera impact fee. Ang erong ang eri. Dia ka grace period. Kami ako tunggal kami luasang ngaya. Lemle amle de offer til merangagi ngirma si agimo mornya scholarship til hotel lora rangalang agimo mrula parang agimo hire tokla makung gel bereda sel hotel memang aklia kasi do you really think luasa kamo hire other right ka obom hire ma'am ya gidi mariga kyal gadalala kumbali kome har kama marmariga mo accountant kami ululu rakan dia ka ya scholarship la bru pelaw aku patok rarangala ka hindi ki muspa scholarship agyo spel murula rai le murula dalam ok mo pera impact fee hindi ako makadala scholarship dia kam bola ra grace period. Kadiyo mo ulal ha. Tenepe impact fee? Ngiro ko. Tilkata FIAC. Okay. Mata akmurtil wasi amal preference ngak rule ra where I'll do payment kami ko pay. Every February 2 et giril pay etiram le pera December en December. Ako sing gire del partnership. Otherwise, kung tuwa ba dalang patokar man ngodra asib.
Gubernur ko lamas abato kundi hali di Christian last press conference ako sa presidente ng Maramar erwa karairangar al selo ulay luwatial mo gikura wasen dia ti ako ramo trend el albesera bukti program mam magi mostat wa isem ka hotelo igar bag aktibo ker ka si kam so di sel program Sel programa ya ulumu ultiagira idea ngirman ka ma Irene. Menenga sul Irene el noringa temel tial group ringil le visitra adra irai. Magim le mitra obisra ministro obiangra airport ayulus per se conference room. Nga kalda swege ngirma si kita takal sa edal mangelu emlulu ora pipi silwa sa mga tarala ringi. Di ba'y clone tele da se kada makarang increase sa buying power ara. Mo sabi il diktir. Matiam leul dasul luasing kada makaray kada kita sa pristine paradise. Kada makaray chance developer tel image. Matara giblom no mingita para ruba ka ma tiyagiran mikita ila ira si. Kada chen sara how we see things. Mga arma sa iran pan na mumduul mga re, lemduul nga rae, medabo ta adarabong. Yata adarasir. Makulto dia utama, el ngul mastrid, si tiagida mo beisergid, mo kembargid. Gida mo katarura blid, marko tirgal turist el mekmer darabalu raya giri lowlea each and every one of them. Sayigidam le lagi introduce ringil wasi elagida morali. Le a design de ngirmangal di pung makarakar maklagadaller belaw. Biodegradable. Mal diaka. Tegi mamusa pong. Agim lo matiga ringil wasa belaw origid ringa 72 native. Anmara. Native orchid ra blur belaw. el duber belaw Umorara areo malama. Masel gimara ira gibel tamam lo mesel budulungar along. Tia na du para do swame ngirmang lo tia dile el morangar along. El agida mo umrura lim ko mo besa gelay en orchida areo mala. Ar el adeng asum. wow Ngirogui. Ardela maklal, ardela adogo. Ngirogui ma iuselariam. Maldi creativity. We in the hope was tigal ela kumesa tigal rubakal gimnak. Etaman na mo interested ringil toy. Makmadangel was tia eventually ang mo start ang nga economic benefit rin. Mandiya ka daw rin was ulguma pipiyo si mga nga taarala. Kadabay mo ringi paying power rin. Ito address ay galbo to kal issue rin. At the same time, ang mangudara ada marangal ang maramidyataril ada. Almutmak. Halidik address adiwan al issue ngirmang ruira bodo marek. Akmadangay ngaringira udoswira arbotokal ad. Deko nela sa tabotokal di ko rin. Halimek address alis program state. Akmadangay sa tabotokal adra ira amila alis. Para adam na request alis. Akmal lolingit trikita adra ira wasay putopak kaloring. El altay me auror el maral gire alis amal klo. Awa ay sermil wasing ngaring a plan el maaring udo mga multa utri amo first el program as a plur belaw el mom gato ora condominiums el mom gato ora individual homes sigid dul sa earlier es el IRA state ta uro lo bangela ADB uro lo bangela NDBP mula infrastructure lo turay galis. Kam dengeng irmang esaram lato dalis hindi ada kalboralis utir. Lemleklol idea alis
Ablool wasang morinya talang okle katam rule kuraila. I beg to differ. Koteng merula infrastructure yara ada musoy sabang. Makoyote. May kay gidal program rigid duma kulingit tara gidal ada yalo se bol maklorang miu. Pol sabe dalo uro labang kay o tri kay gidal ay din el NDPP ma ADB develop paigang lela ke ay din ako mangirmang in 20-25 years evalura ila slum area al sugo magta continue el marula kay gidal development Oltong ko optimalo ulmal mo gire lablin ng taraad egu ko bulte melo ulmo gire la lisa taraad egu melo ulum mandi abali kumbaga urak malungil blay ngara al selalis ning pal mangitel area mapaliw ringia di value don ya do tuali dumak mga lera adal wasabol maklorong miu sel plato mo ringi ang asang oigul ng tiyan mo do mo ringi PBA ay ga egor kumiyar adray Bela seluldas wasen Moria rai lemade maral el mong yang ugo club live. Inyang ugo club live. Maom makpaskalis kadi malara power mawara corner rally sila. Mur traral mur apply. Le already nga. Oy. Lesel gumes tial development try yung mral it's a booming town Hindi beto karaigal area ang rigil, ang abudel, ay gorang sa dirt road. Magitrail o re do muule. Agim na matigil nila sing ay gang agire del collaborate labang gila betokal agencies. Financial gumpali adra teknika lama. Ese umururi. Yes. Say gida kururi at all time. Lese lakal mukatmok. Lakal mukatmok lang. Kaya kita ro ko. Nginamang hindi 5 minutes lungilar ngulaad. Lengsel mera state sign rally sering. Ese oral mo meldara muklo lela karal mo. Wise. And that's it. Ring laral o Say gid dumel all time ya alis program rai. Sila gibo meregal adit tani. Ang bato ka undeveloped area. Lengsay gidi. Kardi walis sa adam ngungilar ngul wasing namoring alis na. That's it. So in return kadabay di servicer adrablo to isi. Wise. Kam dims patake. Ser obom sis ragalmente ngaringi lewarra kasi momesa ikal di sela lisra irai. Amal tela lisra irai ligil na at po morar ad mori ablaringi baigel kuktri kal boringi ablaringi tela sel total lang malisaran. Sel gumes sel audit report. And about maybe a little over amok medel 60% alisam na motor apply. La tela na in terms of numbers. Alisam na tuwa. Alisam na tuwa ba over 1,000. Over 1,000. Nga ka 60% ringi am na mori ablaring. Uresta ti ereo malama. Ela kung dealer sewer system. Ela sewer system akong da sa itirgeri nga sa eling na rin talk sure ada PPUC to asing maldi magatmokol sile ngara sile me pitara happy landing mo amla mereka kas makle kolotir. Engam la complete makle kolotir maklat katilo asali kas pa koror ay. Unsa kad mo ng lesta rusa tilo asim mo aram. Ngariya self program yung mga migil design lol takaway kay gidel area. And it original design amle estimated at 4 million. According to PPUC, final estimation amlo 10 million mong blodakal sabi iral kut makli. Ding marala udas mauro ringil. I see. Kata marala gedra aulabong le governor mong kau mga kamura kamaldidar ngulbay mo. I see. Imling medida kora olke dirgide ekam kamlama sa ikim halbatok ak madengel la waigel molgo na next 5 ude swal le ang sel masada karno ko kama medik ko gergal was ngara burusem relal bes rak el tarak rusem li asukom kamangil ta ngara burusem girel ewarrak
kam ko adi mo rin Ngari thank you right hare. oh Ora March. erul ko singila o ngedel pu ile ngaria asen kuraira e dia ka primary le titero ngama Collins takeol di magarmor tem di ko aisir kamil wase tagi mom de ko mom satte alla Collins mom mertenga mo osmo dia tial rur terngim kam kora meskida ku puru sem la la sem obiltre ora ke kumkara Apa ruse ke ngirmanga tiagid. Di ba siya rakot el mormur el dilo sing gire de lo morros el wiaklo ba morros el klolo morros e moray gel sabeda. Naka diaktulo sak moray gel sabek. I will do what must be done. Mga baruse el gire la blura ira sig. Kadamna secure infrastructure. Legal serve ba talang clear el agida mo amao list program rai gut makli while egmat mokrali sa irai egatan tinul ngatmok legal maklul infrastructure ma aknam alia barusa gingil mangal reach out el mora ADB reach out el mora WCTC reach out el mora kan maklul gombali luwa 72 rai edagat makli masuga kalgu al cimentara el edagat moklay gal infrastructure blue ray egibabel si lega mama malara black rental over $1 million every year Waise. man saba amal mangkakaigang yala ke egimongi kupotarara kamang may black rent motarara may black rent ma CIP ya time alora el maarala dengi maarala amina arala klagatal marula igal infrastructure adi maral morba diesel marklol baru sa kasar atairay ingirmang agilin mo salba aklang gilin mo free kira balurir e feel lungilaran dir el wasing ngaringi abato el program ra state lolong asew ra ada mabalu adalang aklilar ade ngirmang agot tal ngaru el priority ngak ral sila baluray ray giri ra adal mosal bakra adalang aklir mosab emel mora school arang ligem mosab emel safe ko feel safe ral sila balu madalang aklim mayigida akam kim laseta yigidal states leading up to yigidal lengire agot el tara priority ra gel awasi abalura ira gilel expand malara dalong okal mel si sabaringi le talong ok la obanggela karuna matakategela balu kaboy ayun nakategel wase ka armurto belar el al elo oligis ra tetelasyo bay ma Other below. ra belau kam mo darsaba ga grim ligire la era in terms ra syo bay ma gil tol ka oldo Mal mearungo ke ngirmang alwasa kamle invite ra Governor Norman ngirata po talme mangkester gidele. Akora dimla oreng saiga roko il blam share Governor. Ekor omel asiu luase tial bela ul 16 states. Ngora waya tulungal kale telo 16 arang ligel. E kaungkel gu tioreng sarga sa kaungkel emrale mesesel ngel Governor. Tiak payas talakaw ilatar nga kantik maral mla kuk seltal kung ito urgaweng ang kora tiak amsal pupatok hindi kamaral kamorets hindi rakatal gulingit rak mong rara state trial gire lato ko raurior kora sa kahalle po kumtas waringi kahalle mo kolar ta kadiwaseng sabel maraming tiakal sabel kapo mesat amat sumika do korang alakal sabel kaya the borsay akman mamal asir kal kendo mga kamaral tunarungo kulwase ablu ray aku porat talgibul nguat talgibul tial berreo tor oreor rato ko raklakang kotang may kaigidal dolong okrar at omer karingil mor pabaltaw baling ako tulure raki morang esang akmal excited dele ako lu ay sargal wase ako talpur oy kulyak kriri de makkolora o adakar or kardeu mang mal maral momring laptulur nga kali
Endi elak maralt miarungukul kotulurior gyobantir atara PBA borda. Maray lang kamangalige kamars lilarwa isikle ang kalngal laskot may tumol alter kamama tiale beluring esang merkong beto kalultas wal dia kadil selwa ser klangko tang amel timam tukuk titong okle omungur ngarinya beto kal korang raw to swamulugil tokol sa amel obtitrir okya kal mol mo ngilak langara tire mo ngilawaran dir makadital kadi kalikor ase kamases el state lengaw el mases el governor makukto mes rairar el alsil so es el to mes ngira tokora cultural identity tial community base el klangkodang mal soak makmal wase komungil role model ro mu ortiay kitem sab edalor tirak karingi omer karingi oredi gomruringi mesel guk mamesel kami we en way o mamesel tial ay ka rokul baby state ngara guk kora sab el guk roller kami ura klakang godang ra palaus overall economic future malu ngilgere airine kamal masulang ngaka adara bodra PBA matara usao dringil moraigal 16 state se meta structure fira visita igal state el moan mal marang bol sabe el igal roguil state el benefit from this the collaborate sel gulgora collaboration ngirma kasi ara adal mera ali pasra baira irai podrul el ngaria option sertir ngaria whole day option ngaria half day option ngaria 2 hours option why say mal sabi el tuwa tu ta el boray meli el tour el cross el morang sar el moulans el tour el cross el merairai malo diner el orael moria option regal it's well money spent a collaboration I got a good state I didn't boldak en gotal masisi ermula katok mal marang radil adamingi madi adamingi kida madangere el all time el kudio mu raida by the time tur longa gal amla oiti emeldar lengsel ideal wasing $25 le tiamal special magarang diesel $25 tapmal telal okya kay logor el arrakal pesel $25 why say ra instead ra di charge our tourist adi $16 $1 egal each state lego ra makadipera $16 Rome ra egal 16 state selbol mereka wanir alas el albrol meregel ngara 60 some thousand ngirmang even ma sonsorol matobe ulugum ko dol tauta se tang ma 60,000 and nobody went there wow Mengira del tmage tarungude rural collaborate lo bangela one purpose. Manya marulil mabaltra kamamel tour operators un marula pagay. Why say? Elang tiagegeder lang lekal mura PBL was. Why say? Ya kada makarangal ang man bringer kumama marula pagay sa igal balula ku pormat mawang telafi makarara tagi ku arangat pangal pa back pa dengel. Dikmal amat trablu rai gal community based. I see. Ang mal maungil larang mam sel gimiti tirir okya ka elpong el sabil mo mestri tirgal ngal kal madu ultur kaida. I see. Mendia ka dil to rabail mala selfie. I see. Tirgal ngal kasmodi tial history matial vaim. Yar okya ka ong sindra ku okya kal gimot ngal tiril adra Europe, Amerikel, Australia, Taiwan, may kalbek patengel. Sorry lo que raquel. Tirgal ngal kamal madul masawd. Mas tadirek lo ariw te mal ngar ngay kikital mal direk galra tirgal maasra ira mal moret sa ikelomrul gal community base mal lungil to ko. Kahalak pas ka yung ngara aga umrang ra government ma organization na makro tutel sila ngaringia angara sila organization el girelap mo ngara luror maru ngara kahalo ko giraka ngaringia imala government try mal mai tigid burusem el mo el gukte diget gukte girela siobay lo ngesera a siobara a state
ng economic office planning ngaralin ako mesingin imo na to ildia kara apto robi sa government tumlo ko to igang idea ka ako ngara madi ko government il make sure ko ng sera bigyan ko siya ma siya ba stat Michael ko na muta wa am tong sera tir marula udo may gar rulitial a business link ko na mo matngel wasay alak mo klase asyo ba maka rule in dia kasebe do mak so di metara government ingay gin masata di uldo ngi ma angal ga school na mo gire do lamda so dia ka magaran elang ito kaya uldo so mi gire Sulang irmang economic development tayo kuklo iway wal talgib. Kasi ako talmo kada tilul fund riyo kisi. Elal time obera state tayo al sukuma ka clone show by il somen me develop ki invest tayo. Eko role lo banggela economic development tayo. Lom ko to ringil wasing ASPDC. Yang ariya branch ni ilong ko sing DOPD. Sesel ome ngari sel checklist ito mo dong oklo bangela investor kasi omola QPB kamorta. Omola rang kamorta. Omola rang kamorta. Ali sa ngaral luul. ba atay na solo business ale ko to toroli do se Toro agio rolil mo say. ASPLA otobdi aklon utamang morasyo bay emulo der sira DOPD development Etira screen. tira mul mes screen niyo sa gagida lula igang komor mula mabili mo tao tay gagida rogui esel o may ega the mora kakimis ka permit hindi obem submit ay ka rogui il complete agimis hindi 3 days agimis ka permit. Malungil lang tegi dal moru ringi akora waya to maklat kamandi akar ri the sel klung yawl moru webtra atara balu Yakira aurora loban trir makatulong siya tilitir ka la tarang mag media klodik mo tumor. emam tega loru ya kadam avlat kultur ka kamir terung na ringi ako le ndi ungil lang irma kora mangilam O ay maluwit tutaw na ko away video. Nirmang maluwit tutaw ka umailim. Maluwit tutaw mo ang lega kapeno normen. Ulugo mabalu belaw robuy. Matumo kikiligang kalo ulit. Hindi o mas ay kalo ru. Sual mo di kaptan na ngati kumpoti that time. Hindi tiyagi yung nirmang ka umailim makabeno. Ay am nastar. Ay ray ay mli. Ang nastar ito mo mo tingin. Akan magabilo asyasin mo komantula. Sula. ali mo to o te kilor betil to buara na ira onda sa oy gukla mo sa mo ay mili Akan masawle konstitusyon ng maral waisel lol kornya ka beno ng irma gira dal kay nga sewa igal state giril choy na kay gidal alipas mo tarungot mo beot taklagang gara ako telargi melang Akma 60. ma 60 Yeah. ako rin sargaw imo excited sing ako ay sargaw nga kabor 7 years old mo kabor ng esar akpo ni sel baltal malat albulu mang til ay gid excited mases so mang akno literally in 4 years I flipped the place mang sel next sel second election on one agidi meral so iso no oh 9 seats aging may rogul 9 seats ora elected mang abulua amnom sisyas mang meral ka palo onesa ka mo excited el barikida abulua iralek malo mesay kal tol mol ko ak name sa madak bebiray ka makte oreng lo sa igal buru semre al maral mel lewan raga sa el mo uror aktire kal malungi larungo kertial lul to swem marungo mulwa sengire to lomer karngil mora papal dab mabelaw rogir legi tati ka atar belaw mong akmutang la tamakal mal atar oror ding maral mlesoal atar iray lengel tamala kuran parang akadalak karbitara ang ray mang mal all swale ko kalutol men kal imo Maluwit to tayo, Governor. Kami siya ang Governor ko, ma'am. At kudamaran bring sa asaw rakakaro sa ladan mo madruwal. Imberwe umarang. Mga kamaral tartirgil
hindi akal sokal mula siya ka akmoin picture ang gagi dilang gamlam kara mal dia awole la balu rai hadal mo kabenor malu bangi deror tauror akmal dinga raigel plosero ira bekal time lo mesra ablu emut moklo mendia gagi bo moldu masem rulay gam mal dingil me to bada rogul daso maran mo atter ablu lorur trangi bakmaran mereka sulera abonor tabot mal di mutmok logi waigel dulu suela ba am trablu raira ulen meralmi saya ri tigal rubula irai timna ka benor matagar rubula irai aigel me plan de gari de ruba kam la mostat lol top de stat lo magasel el mutmok murto irai gel lunguir ma amok te garab lo rai aruba rai enggal ka banoram lamot mok breva ingal tangat Salvadorean sabi klubalo yung mo in pizza radri plan ngul mo klira agingal mo maliti rum mong gitalmal mamara rai amran mereng asulela akabenor lang akidim laway say el bulul mululul girela hadal urutram bakmo nguatel gibul time de other single ru bakarang lunguet ako mamsula Malmasaw le ako mesel ka koltal akra ngayaw ritel ko pla ipitsa ka primero maran masaul Katire kalman sa koy el girela o mebele maraklar other single governor mamel men mutrelang el ngam ot klam edam kamral masaul makmal morlitra ayda ring blessings el mornil double portion of blessings el mornil el mo motmok malas ikhtiar belo ira el mo sepur babi isabel eda baknutul misate al leoni tergao misate al lisois el morngi adam agi malus pera otherwise say kamran masaul agudr si tiang long lo bang klal gem jesus ngadi tal eda rasulullah amen dek mal misa ko lulu. il abes tial program midra program ada kol mem lulu ra era sari dimna ko tingero sek mom lulu endi mal masaur tial na to siya Yun naman may dik point out talo si ngari yun mga mal practical at mal ngakadaktik met yan di ko mas aklong yaw black rule bato ko lungil marogul diungil arogul toy aktiregal matangil wasing bato kakat magil rabaluray walis program tilgibil meo dile kadamle adi teringi adi tal promise ringi kamamarada ira si kadamo mrut ringi kado mo lorol gidel mang meod ending ultra ok kalmongil abado rut ringi dorol gidel Wais, but involved. abado involved ringi mangaria meod ngaria aba idia kal sabe egal mo bangal trira adra ira murtir o sing maldim na kangaral guru mendia ka makasawa ke sabe egal mo mrut ala toy abok matraba kuay sa adra balulo sa north yang edim nakal sabe el makuk mo sigirang oto Malungi. mingira dele we have to be honest Mal marang. I say Alek paskaw tial imo ngaring ya tukon na mer nga kalwaseng kao alwa adra olbila ruliala e dia kamotirkli dia motuti en dulil dia kalmadengel di waseng dia kudengel waseng ngarala amlamru le dia motirkli ngari ako rakli madengel kaul gidela say akong daswe ngirma madangelo sa halekso di mar adray ray bolo dangali tirigel dia ako takmal lolingi tirigita adray ray luase al ngaringi raul belura raul ring raul the sweat emer obis maldi open mamnga maral information ya kulingit luase ay gidel mangitel aldo ma ako ratluloy dang cloud talak lang adia kangaral bolkat makli ringi mergira adrablu a plener gau maul de swem marmum milgiri rad amugut makli atara gu mesringi ngirmangal agi tilgib le kora kakabos ringi ambatok ending sel ngira del mom dangali sel the idea behind ringi
konstitusyon na ira sing dia kan boltrawa at melay mo rangitil at alis ka adray. Sesel omo mesringi maringel omol tautri kamakaradi sa idolo senta adray ta dia. There's no dia ka ID card. Ra blur belaw rugi lo sen kak maladri. Osisul time a program el dol tautri lang at dia ka dol trawa utamray. Kadalisa utamray. Why say? Hindi clock klela baluray tay. Ang ero nga ngari amle issue ay na kauman yung mga sira typhoon mawar. Ya babilinge kam lora olbi lolingi tawdo mo lang seo or adray day. I'm sure ko man yer adra malge ko tulong seo ma tamlo lang so kal baluri la typhoon mawar. Amle on tikel mora adra a olbi la se motto bedi awdo. المول نسيور أدرى إيراي. إجيدا ما even though تكيا كون continue remain الأدرى إيراي. MCC الأمباسادور إيراي كيرا كوام. من تلتبدي أودو. أملو لاس واسي كذا مول نسيو. In general تون كذا مول نسيو. لأن ديمنا كي مودين الواسي تيرا توشا أبوتين. توشا بايل توشا. من دي أقل سبعة المو specific الواسي kadamom arabail kadamom arang sigidam le general turni ataram le uldaswa si kada sendrar daik sangal mora agwam el mo mga tmokara maguluro lo bangela community association dai si marakwam tirigel adab le desen el negire del sen el mortir am lo diagal mru la babilingil embassy am rigel am le kotoar at sum ko komol mo mga tmok lay ka bringele lam kigarel shobar am rigel mangaram diakam masayam lo diakal sabel endi gide nirmanga sel ngeso am lora association rai engal enal ngara embassy gida consulate officer gid nge member association maktilul wasetial ludo kamiwa madangalir triar adray mistamalab lirir mo kaldibel association embargo decide el wasing makara omomi tialudo el mor arabek la adray miltamalla dalang aklir akmadenge ngaria ay selo sa kabanoram no mong baro sa udo aking mga takuro sa udo Kukuktim le. emlo lingi trange sol dimla kadilanga kalangar obisar siya chegal mo ontingam lor olbil ekmal mungul madangel waseng roller olbil lor toba daw do Why say? munglo to atal ku blelo koler nga ka wa enna wasi ngaringa atray ray ngartiel mi amse sababli nsaba amlo to bedi angis el mori tiagi tamle ense nga jingir ma kosing diak magul la wasi mo olang nga seorar victim ra typhoon mawar Ang gupya ka po mo ngolodo. al sugumang ngaringa adam miltamalablil egulingit tergamiw mumla si ababiel merangak lolingit tanges or belaw mbagu si krolel aktiwa igel mologo ayrin makadaga de kal seguruli why not Oo. Hindi lang ka po mo si krolel ang mga mo siya Sige. mga aktilur-tilwa sing mal de kal sabi ulol taw datil aludo el moringela pomla siya babiel may edo si krolel dang suwit din de kal to aludo mal di mora typhoon ma batam lo merek elu rulia palumil report sendra kapiringil mor olbil mal sendringil mira Pakulingit terigid tigel omdas lo aseng makam lomro sa ugar kwam lo aseak malolingit lo asemer obis muesa de gorde dada du mo morail mola pamral toy ya igal aluid matluloid mamhit toy ngirmang ay sa tiyak ngarar li manderar at Makla hindi ako. o hindi to mala kaul adal masadra ad magmosme ma adal ri uger ay gang mosme dia kan gidel dan nga say gidel An maral to. Kamal masaw las mo di. Tiyaw ngil example mo ra. Ate ngir mga langar niya kusera.
other bela tiaka tadi telo del ay salubet me maybe ako story eh. Dil other pela blue other road iti abigel wa isem. Ndiak mal masaw le kabanore kita akumdas uti agiter ragara nantin 2026 amo o Cliff Mokli raga le kumese langa aigal ngatel umdasurat kaum tersektor kami ela kami a forest states. Aiga clear state aba o ela iramot makamang ngoya mo mura besel administration kami relan mil elal rak mengungileng orol kutum sisi ilbulu airai ongerung yang ngana da igamang esar magundas kada ko kada ngaltangat kada kada maldin mo oy meng kada araw lebongan makam bomkuk duigel ka kemem el mura adra irai ma rungule mar adra belau Sulas telte ale ngirmang kama aidin akmal di imamut telte ale mal di mutlo the siat mol el susel mora ar adra irai ira kan mora adra ulbir kamam speaker ma bais ma a flor líder ma diregal togubet sel delegate kamam Stefanio imi ngaka mal me apir madamio ar adra irai luase aigal no meregale warak yak nomru laigel togol tilu luasak nomru e batogor ngia ba adu realize amang sel togor bela god mak medra med mak malolingi trigi dar ada irai luasing I ready to term ringi e nga kamla e clear one term magulingi trigi dar ada irai luase bodadak e baska sel last term makat mok na e po na ay gel lurung ulit, mabaruset, mauleswed el gire la bluray ray. E nga kamdengel waseng gel mogi ulek, a diregel malo masarungul, e nga ruay, e diregel akmal matagokata. Mengguk morsel de blaringi, e guk mul malamyak kal badulababe baduluay. Moving forward and moving upward. E kumal masulang, aradray ray. Ati sula makaltangat terkau, terus terkau. Badal wa isia era ki pomo simire edi ki pom take do darsa ang lungu edma amu kingi treng riki del mura ngulbai kalistus irturong ra akamelir ni mura adal marangalegel ngari akamelir elar sils madirek mura J Henry del moriak maldir ngi ranga urak luguk magidirel ma mo ventri atal ma ang legele ngara mabil ngara lungu ma aklingi terengam di tiagida tigel ku kadal ngaringi adirel ngaringi maldira adili law siska sakumal dalala kabenor ngara rakluguk ra moringi na ore mora butakra malgeo kidirel mo o dar sang lungu ma klingi tereng mo bentira arang legel ma ara bebir ngi ada ko man rom saul de dila kartial el mogotel program rab esrak meng kimo ongero meng tipo model waseng elal mel esrak agidregel mo o ngaringe tegi mo ngot atleta ra program ramam ngaringe abu kigel besel buldas somam mo oltob de orang sa de swiu e direk mot magal mo spedlo ule kudut maklia abrur rai ma abrur belaun mungil el do makasar murue ko malm sulang